बरूनी का डैम टूट गया, बरूनी कोयटा डैम टूट गया। ये हमारा गली में पानी आ रहा है, ये सा गली पानी। तो नहीं आप लोग पता नहीं, हम नहीं गए उस तरफ, नहीं। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा, बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल डैम टूट गया, पता नहीं क्या जगह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि دا د سرف نه باندې په نوي کلي بایپاس باندې پر کلي باندې یو مخ به اوبه راغلې تر وخت مخکې چې هغه پل جوړ شوی وی دا د اوبه تړلې وه دا تاوانونه بیا نه وی تشکیل بیا په دا کلي باندې اوبه راغلې مکانونه دي سره ونړېدل یو مخ په دا کلي باندې اوبه را روانې دي د خاص د کلي په منځ کې دا اوبه را روانې دي دا د کلي په منځ کې دا مانده جوړ